Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadila. So I'm here to explain about the importance of prayer. The importance of the prayer in Islam cannot be understood. It is the first pillar of Islam that the Prophet, may God praise him, mentioned after mentioning the testimony of faith, by which one becomes a Muslim. It was made obligatory upon all the prophets and for all peoples. God has declared its obligatory status under majestic circumstances. For example, when God spoke directly to Moses, he said, "And I have caused you, so listen to that which is inspired to you. Verily, I am good. There is none worthy of worship but I so worship me and offer prayer perfectly for my remembrance." Quran 20:13-14. Similarly, the prayers were made obligatory upon the Prophet Muhammad during his ascension to heaven. Furthermore, when God praises the believers, just as in the beginning of the chapter entitled Al-Mu'minun, are the believers, one of the first description he stands is their adherence to the prayers. Once a man asked the Prophet about the most virtuous deed, the Prophet stated that the most virtuous deed in the prayer. The man asked it again and again, and for the first 3 times, the Prophet answered the prayer. Then, of the fourth ascension, he stands jihad in the way of good. The importance of prayer is demonstrated in many of the Prophet's statements. For example, the Prophet said the first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is the prayer. If it is sown, then the rest of his deeds will be sown, and if it is incomplete, then the rest of his deeds will be incomplete. The importance of the prayers lies in the fact that no matter what action one performs in his life, the most important aspect is one relationship to God. That is, one's faith or iman, good consciousness or taqwa, sincerity or ikhlas, and worship of good or ibadah. This relationship with God is both demonstrated and put into practice, as well as improved and enhanced by the prayer. Therefore, if the prayers are sound and proper, the rest of the days will be sound and proper. And if the prayers are not sound and proper, then the rest of the days will not be sound and proper, as the Prophet himself stated. In reality, the prayer is performed properly with true remembrances of God and turning to Him for forgiveness. It will have a lasting effect on the person. After he finished the prayer,
his heart will be filled with the remembrance of good. He will be fearful as well as helpful of good. After that experience, he will not want to move from that lofty position to one wherein he disobeys good. Good has mentioned this aspect of the prayer when he has said, "Freely the prayer keeps one from the great sins and evil deeds." Quran 29:45. And it is translated. Pentingnya salat. Pentingnya salat dalam Islam tidak dapat diremehkan. Salat merupakan rukun Islam pertama yang disebutkan oleh Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya. Setelah menyebutkan kesaksian imam yang dengannya seseorang menjadi seorang muslim, salat diwajibkan bagi semua nabi dan bagi semua umat. Allah telah menyatakan status wajibnya dalam keadaan yang agung. Misalnya ketika Allah berbicara langsung kepada Musa, dia berkata, "Dan aku tidak memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dengan sempurna untuk mengingatku." Quran. Demikian pula, sholat diwajibkan bagi Nabi Muhammad saat ia naik ke surga. Lebih jauh, ketika Allah memuji orang-orang beriman, seperti di awal surat yang berjudul Al-Mu'minun atau orang-orang beriman, salah satu deskripsi pertama yang dinyatakan adalah ketaatan mereka pada sholat. Suatu ketika, seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling utama. Nabi menjawab bahwa amalan yang paling utama adalah sholat. Laki-laki itu bertanya lagi, dan pada 3 kali bertanya, Nabi menjawab, sholat. Lalu pada kesempatan keempat, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Pentingnya sholat ditunjukkan dalam banyak sabda Nabi. Misalnya, Nabi bersabda, hal pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya kepada seseorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka amalannya yang lain juga baik. Dan jika sholatnya tidak baik, maka amalan yang lain juga tidak baik. Pentingnya sholat terletak pada kenyataan bahwa apapun tindakannya yang dilakukan seseorang dalam hidupnya, aspek yang paling penting adalah hubungan seseorang dengan Allah, yaitu keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan ibadah kepada Allah. Hubungan dengan Allah ditunjukkan dan diamalkan serta ditingkatkan melalui sholat. Oleh karena itu, jika sholatnya baik dan benar, maka amalan lainnya pun akan baik dan benar. Dan jika sholatnya tidak baik dan benar, maka amalan lainnya pun tidak akan baik dan benar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sendiri. Pada hakikatnya, sholat yang dilakukan dengan benar, dengan mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya, akan memberikan dampak yang langgeng bagi orang tersebut. Setelah sholat selesai, hatinya akan dipenuhi dengan mengingat Allah. Ia akan merasa takut sekaligus berharap kepada Allah. Setelah mengalami hal itu, ia tidak akan mau berpindah dari kedudukan yang tinggi itu, kedudukan yang tidak menaati Allah. Allah telah menyebutkan aspek sholat ini ketika ia berfirman, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sorry if there are any mistakes in my pronunciation. I take my life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.